I have to translate all the jokes. Now that you've paid me, get ready. ¿Cómo se prende esta cuestión? Moana. ¿En cuál lo pusiste? ¿En el 1 o en el 2? Estaba en 3. Choose to mirror, extend this one. Gran cañón. ¿Vamos bien? Ok. Y dije agáchense porque somos una iglesia creyente de la Biblia, ¿cierto? Ustedes, nosotros. En algún momento esta cosa. Devices, MacBook Pro, there we go. Ahora. Yep. Uh-oh. Here we go. Tranquilos. Tranquilo. No sé. No me echen. Todavía. No saquen sus piedras aún. Don't grab your rocks and throw at me yet. It's the useless Bible, is what I got up there. Ahora, yo presenté esto como el último sermón en el mes de agosto de este año, el año pasado. Porque hicimos una presentación muy larga sobre la Biblia, la historia de la Biblia, la base textual, comparaciones. Hicimos un montón de cosas, como 8 horas durante el mes. Casi todas las tardes, domingos por las tardes, presenté casi 2 horas. Los hermanos siguieron volviendo, así que y siguen allá, así que a lo mejor realmente lo querían. During the month of August, this past year, I preached. We had special services in the afternoon, Sunday afternoons after lunch, each Sunday, and I presented 4 different themes about the Bible, the Spanish Bible, and they ran up to 2 hours each afternoon. And apparently it was, didn't run anybody off. They're all still there, but this was the sermon that I preached Sunday morning on the last Sunday of that month. This is el sermón que yo prediqué el último domingo de ese mes, con un agregado especial, with a little bit of extra. Porque siempre predico 3 puntos, casi siempre. Pero el Señor me mostró un cuarto. I had 3 points in here, but the Lord gave me a 4th. ¿Cuántos subpuntos hay? No, ninguno, son versículos nomás. Puede ser que sea muy rápido el sermón. No lo sé. Mi compañero se ríe. Gracias, hermano. we might wind up being short because I have no subpoints. We'll see. But of course, Gerardo had to laugh when I said that. He knows how I preach. El tema aquí es la Biblia inútil. ¿Y por qué? Porque el problema con nosotros no es que no tenemos una Biblia, vamos a ver. El problema no es que no creemos la Biblia. Hay otros dramas que nosotros tenemos. Pero vamos a ver a través de las Escrituras los ejemplos de cuando la Biblia fue inútil. Y cómo puede ser inútil para nosotros también. This whole idea here is the useless Bible. And what does that mean? Not that we're going to see people that don't have a Bible. There's some other issues that don't necessarily apply to us, but there are some that do. We've got to be careful about. Lo primero es cuando alguien no tiene una Biblia. O no tiene la Biblia. The first problem when it's useless is when someone doesn't have the Bible. En Segundo de Reyes capítulo 22, 2 Kings 22, you have to turn there in English, only have the Spanish on the screen here. Segundo de Reyes capítulo 22, versículo 8.
2 Kings 22, verse 8. You have to read it along in English as I read in Spanish. Y dijo Elías, gran sacerdote, a Safán, escriba, el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. Y Elías dio el libro a Safán y leólo. Estamos hablando, viendo un tiempo en Israel, el pueblo de Dios, Judá. In Jerusalem, versículo 1, verse 1, it shows that this is the king of Judah, reigning in Jerusalem. El pueblo de Dios. La tribu de la cual vino Jesús. This is the people of God, the tribe from which Jesus Christ would come, the tribe of Judah. Tenemos a león aquí, ¿cierto? But the lion here, right, is el león de la tribu de Judá. That's the lion of the tribe of Judah. That's verging on a second commandment violation, but I'll let it go. Bordea una violación del segundo mandamiento, pero no lo sé. Entendemos, ese chiste, tranquilo. Pero ellos no tenían la ley de Jehová. Por el liderazgo, obvio, they didn't have the law. They didn't have the word of God. They didn't have God's word revealed. It wasn't in their possession. They had lost it. Se había perdido por completo. Obviously, it was because of the leadership. The kings were evil and wicked and doing all sorts of things against God. Los reyes eran malísimos, malvados, haciendo cualquier cosa en contra de Jehová. Pero como vemos, y no sé, alguien a lo mejor ha contado cuántas veces el hermano Felipe ha citado Jeremías 5, 30 y 31. Y mi pueblo lo quiso así. ¿Ah? ¿Le suena? Sí. The problem is, yeah, they had bad leadership. They had evil kings. But Jeremiah 5, 30 and 31, my people love to have it so. Los reyes malos y la situación mala en que se encuentra existe porque el pueblo lo quiso. Permitió que fuera así. They wanted it that way. They allowed it to be that way. He sentado allá en una iglesia completamente maravillado del abuso del tipo ahí al frente. Y que los hermanos se sientan allá y reciben los golpes. Completamente desmedida y fuera de lo permitido. Y siguen recibiéndolo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la valentía como para decir algo. Ellos lo querían así. Bueno, en inglés. I have sat in a church where, in the U.S., tengo que repetir, en Estados Unidos y en otra parte. Okay? No estoy solamente hablando de nuestros queridos hermanos que todavía están allá en Chile. In the U.S. and in Chile, where the pastor is an abusive, manipulative, controlling jerk, and the men just sit there and take it. They don't have the courage to stand up and say, no, that is not according to God's word. Because my people love to have it so. Así que en este caso, versículo 10, verse 10, asimismo declaró el rey Safán, escriba, diciendo, Elías el sacerdote me ha dado un libro. De repente aparece un libro. Y leólo Safán delante del rey. Verse 10, I'll just go ahead and read it. And Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. Like, hey, this book just showed up. Or whatever it might be. And Shaphan read it before the king. Versículo 13, verse 13 says, Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no oyeron las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. That's verse 13. Go ye inquire of the Lord for me and for the people,
and for all Judah concerning the words of this book that is found, for great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according to all that which is written concerning us. Las promesas de Dios para los judíos, los que tenían y guardaban la ley, y la tenían en su posesión, y también hacían y cumplieron la ley. Son dos cosas distintas. Grandes bendiciones, pero las maldiciones eran peores, y más grandes y más amplias en número. ¿Por qué? Porque era un pueblo especial escogido, que habían recibido una bendición incomprensible, las palabras de Jehová. Amen. God had made certain promises, great promises to Israel, that if they kept the word of God and did it, so keeping it is not just having it, but it's also obeying it. That's right. Amen. Two things. It's important. We're going to see that. Vamos a ver eso. That there were all these great blessings that they would experience, but there were more curses, greater curses, and worse that would befall them were they to disobey God and deny God's law and walk against Him. And they have been for generations now. Por generaciones están ahora desobedeciendo hasta punto de que perdieron la Biblia. And it's been so long they don't even know where God's book is. Aquí podemos apuntar el dedo, ¿cierto? A los demás, los de fuera, que no tienen la palabra de Dios. Dicen, la Biblia es la palabra de Dios, y tú le preguntas cuál. Yeah. Dicen, es que no sé. No la tienen. No. Ni saben dónde encontrarla. Y lo peor es ni reconocen el problema con eso. Así es. Yeah. Now, in this particular point, I think we're doing okay. We've got our Bible, English and Spanish, praise the Lord. Amen. We're gonna- This is not the best example, but we're not worried about that one. There are lots of believers out there, saved people, that they'll say, the Bible is the Word of God. And you ask them, which one? Well, I don't know. Is it the textual criticism and all this other stuff and the oldest manuscripts? And they have no idea. They don't even realize that they don't have God's Word. That's right. They don't know where to find it. We can at least be grateful that we don't fall into this point. El segundo punto es cuando no tienen la iluminación del Espíritu Santo. It's true. Y aquí entramos en problemas. Uh-huh. The second point is when we don't have, or when someone does not have the illumination of the Holy Spirit. And here's where we start to have some problems. La Biblia dice en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es un versículo favorito nuestro, ¿cierto? This is one of our favorite verses, Matthew 22, 29. He says, Jesus answered and said unto them, ye do err, not knowing the Scriptures nor the power of God. Tenían las Escrituras. De hecho, cuando Jesús entró en la sinagoga en Capernaum, le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él desarrolló el libro, Yes. y leyó en Isaías 61. Ajá. Tenían las Escrituras Yeah. a la mano, hasta tal punto de que podían citar las Escrituras y habían memorizado las Escrituras. Ajá. Eran los mejores creyentes de la Biblia de su tiempo, Yeah. los fariseos. Ajá. So here, we like this verse because, we talk about having the Word of God. They had it. When Jesus came in Luke 4, when Jesus went into the synagogue in Capernaum and began to read, they handed him the scroll of the prophet Isaiah. And he read from Isaiah chapter 61. Very well known. You knew the comparison and the right division. That's great. Yeah, awesome.
what happened there is they had the scriptures. They memorized the scriptures. Those Pharisees, they were the Bible believers of their time. They knew it backwards and forwards. Cuando los magos llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido, fueron a ellos para preguntarles. Ellos sabían exactamente dónde iban a nacer. Belén de Judea. Yeah. ¿Por qué? Porque eran los creyentes de la Biblia. Así, ¿no? When the wise men came to Jerusalem first, looking for he that was born king of the Jews. And they went right to the religious leaders, right to the Pharisees, the scribes, and asked them, and they knew exactly where Jesus was, where the Messiah was born, That's right. in Bethlehem of Judea. It's right there. They knew it. They had it at the tips of their tongue because they knew their book. They knew the book forward and backwards. El problema no era que no tenía la Biblia. El problema era que no entendían el poder de Dios. That's right. The problem isn't that they didn't have the Bible. They had it. They didn't understand the power of God. Ahora, hace 5 años, yo estaba estacionado aquí con mi casa rodante por un buen rato y me invitaban a predicar de vez en cuando. Y yo intenté hacer este dibujo aquí atrás en la pizarra. ¿Alguien se acuerda? Yeah, I remember. About 5 years ago, I was parked out back, and the church invited me to preach several times as I was working. And we were so grateful for your hospitality during that time. And I tried to draw this on the board, but a lot of people couldn't see it. So here it is on the screen. Amen. Así que aquí está en la pantalla para que se vea. A ver si lo puedo. A ver, perfecto. En Éxodo capítulo 25, versículos 30 y 31. Veamos eso. Exodus 25, verses 30 and 31. Para los que han pasado por el Instituto Bíblico, eso ya es fácil, ya se sabe. Anybody that's been through the Bible Institute already knows all this. I'm not teaching them anything new. Maybe. Amen. Quizá. 30 y 31. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Verse 30. And thou shalt set upon the table showbread before me always. Así que eso es. A ver si puedo. Ahí, perfecto. A veces es muy bueno. Aquí está la mesa, ¿cierto? El pan de la proposición. Son 6 y 6 Amen. panes, ¿cierto? Para las 12 tribus de Israel, pero son 6 y 6 como si fuera 66. So the table of showbread here has 12 loaves on it and 2 piles of 6. 12 to represent the 12 tribes of Israel, but it just happens to look like 66. It's interesting. The number of books in our King James and Valera 1865 Bible. Amen. Está bien, porque no solo por pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Right? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pan siendo un tipo de la palabra de Dios. Amen. Entendemos eso, estamos en la misma página, ¿cierto? It's a type of the word of God, bread in the Bible. Bien. Pero justo después, versículo 31, just after that, in verse 31, ítem, harás un candelero de oro puro. De martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y describe una descripción aquí y va justamente al otro lado. Y justo después, los panes primero y inmediatamente el candelero. ¿Por qué? So here we have verse 31, and thou shalt make a candlestick of pure gold.
Of beaten work shall the candlestick be made. His shaft, his branches, his bowls, his knops, his flowers shall be of the same. Given a description of how they're going to make this, what we know as the menorah from Jewish tradition. But this was installed immediately after the showbread. They put the bread in there, and immediately this light. Why? Por eso el candelero fue instalado justo después de la mesa de los panes de la proposición para dar iluminación, porque era un lugar cerrado y oscuro. That's right. The tabernacle, the holy place here, was a very dark place because it was covered with layers and layers of skins and fabric. There was no light that entered in from outside. No entró ninguna luz desde afuera. Así que sin esa luz, ni siquiera pudieras encontrar el pan. It's good. Without the light of that candlestick, you couldn't even find the showbread. You wouldn't even know where it is. You wouldn't even know what it was. Ni siquiera sabrías qué era sin la luz de ese candelero. Por eso vino justo después. Porque la palabra sin el poder de Dios no vale. Amen. Amen, brother. The Word of God without the power of God and the Holy Spirit, it's worthless. Can do nothing. Es una palabra muerta. Y me pueden, otra vez, me pueden apedrear después si quieren. Un hombre sin el Espíritu Santo que lee la Biblia no va a entenderla. No le sirve. Solamente el Espíritu Santo le puede dar iluminación a esas palabras. Amen. Only somebody who is getting illumination from the Holy Spirit is going to be able to understand the scriptures. Amen, brother. Pero una cosita aquí. Hay dos grupos de personas que faltan la iluminación del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Entendemos esto, ¿cierto? O sea, conocemos estos versículos. 1 Corinthians 2:14. We know all these verses, right? Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son insensatez, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Así que ahí todos decimos que es el hombre perdido. Ok, está bien, ningún problema con eso. Everybody just immediately says that's the lost guy. Sure, no problem. It is, You're right. in part, parcialmente. Yep. ¿Por qué? Porque leamos capítulo 4, versículos 1 a 3. De manera que yo, 1 Corinthians 3, 1 through 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mas os hablé como a carnales, es a saber, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no os di vianda, porque aún no podíais, ni aún ahora podéis digerirla, porque aún sois carnales, porque mientras que hay entre vosotros celos y contiendas y distinciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verses 3, 1 through 3, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? There it is. Un hombre, ¿dónde estamos? Carnal. Es un salvo que tampoco recibe iluminación del Espíritu. Porque anda como un perdido. Así es. Tenemos que tener cuidado, hermanos.
A carnal man is not going to receive from the Holy Spirit because he's walking like a lost man. We got to be careful about that. Por el hecho de que somos salvos y tenemos el sello del Espíritu Santo, las arras de la herencia, la promesa de la pero de la adopción de hijos y todo eso. Excelente. Pero en el día a día, no vamos a tener ninguna iluminación, ninguna revelación o ni siquiera comunicación con el Espíritu Santo si andamos como un hombre perdido. If we're saved, we got the seal of the Holy Spirit. We have the arras. Come on, help me with that. What is that in English? Yeah, it's 130. Furnace. The earnest of our price. Thank you, brother. Thank you. The down payment. And we have the promise of the adoption of sons. So it's great. Spirit, soul, body. We got the whole package. But in the day-to-day, in our walk with Jesus Christ, if we're not walking as a spiritual man, as a spiritual person, as a son of God, we're stuck over here with these guys. We're not going to get anything from God. He doesn't owe us anything. That's right. El Señor no nos debe nada. Y solamente nos revela las cosas conforme a su voluntad cuando andamos con Él. El hombre perdido no tiene el Espíritu Santo y no tiene capacidad de entender las cosas de Dios. Estoy leyendo aquí porque no logré imprimir el sermón. Pido disculpas. Yo creo, aparentemente el príncipe del poder del aire no quiso que predicara eso. Es como tener el teléfono en modo avión. Y para nosotros chilenos eso tiene otro sentido también. No le entra nada de señal porque su conexión está apagada completamente. The lost guy up here, he's like a phone in airplane mode. He doesn't get anything because it's completely shut off. It's almost like he has no connection to God. But when the saved person, cuando el salvo anda como perdido, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios tampoco, porque ha vuelto en la práctica a estar exactamente como el perdido que era antes. Ese hombre tampoco recibe iluminación de Dios. But when a saved person walks like he used to be, God's not going to illuminate him. Not going to illuminate this book. He's going to get lost in here. And the problem is, he's going to think he knows what he's reading. And he's off in the weeds, man. Eso no se va a traducir. Cuando un salvo cree que está bien y viene aquí en el poder de su carne y su mentalidad humana, va a creer que entiende lo que lee. Está completamente perdido y no lo sabe. Es peor. Es peor que el perdido que rechaza la Biblia porque no lo entiende. Porque cree que lo entiende y no lo entiende. Engañándose a sí mismo. It's worse for a believer. A lost guy who doesn't understand the Bible, he just says, you know what, I don't understand nothing. I'm just going to stick it aside. The believer who thinks he knows what he's dealing with and thinks he understands it, he is fooling his own self. Número 3, eso era el punto final anteriormente. Ustedes tienen la bendición. Número 3, cuando uno tiene un corazón receptivo creyente. Juan 5:39, conocemos ese versículo muy bien, ¿cierto? Escudriñad las escrituras, 5:39. This is when you don't have a receiving or believing heart. John 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life.
And they are they which testify of me. Ellos, está hablando a los judíos, como siempre. Ellos escudriñaron las escrituras, pero era para su propio beneficio. No estaban buscando a Cristo. Nótese eso. Ellos se enfocaban en el beneficio propio. ¿Qué puedo recibir yo de la Biblia? Ya. No estaban buscando al Señor. Por eso no lo reconocieron. They searched the scriptures. They already did that. Like he says there, for in them ye think ye have eternal life. Why? Because they spent their time searching the scriptures for their own personal benefit. It was for what they could get out of it. And because they were so focused on themselves, they missed Jesus when he showed up. Las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Así que alguien que escudriñara las escrituras debería encontrarse con Jesús en cada página. Amen. The whole of Scripture is a testimony of Jesus Christ. So someone who is genuinely searching the Scriptures should see Jesus on every page. Amen. There it is. Pero ellos no. Mm. Y hermanos, We don't sometimes. si estamos buscando una nueva revelación avanzada, cómo dividir, destruir bien esto, la aplicación tripartita, 6, 7, 12 interpretaciones de este. Vamos a perder a Jesús en las mismas escrituras. Telling you, brethren, if we're spending our time and our focus is finding some new thing, finding a new advanced revelation, those are awesome. Those are great. Don't get me wrong, man. I love it. Okay? But that's not what this is about. This is about seeing Jesus Christ. Amen. ¿Qué dijeron en Juan? Es Juan 1, ¿cierto? No, es más, es después. Quisiéramos ver a Jesús. Where they say, we would see Jesus. Ahí está. La determinación es tuya. The decision is yours. How are we searching the scriptures? 1 Tesalonicenses 2:13. Estos son los versículos clásicos. Nada nuevo aquí. 1 Thessalonians 2:13. This is old hat. Been here 100 times. Your Bible will probably open automatically to this page. That's fine. That's good. 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros damos gracia a Dios sin cesar, pobre César, de que recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como a la verdad lo es, como palabra de Dios que también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. ¿Cómo la recibieron? Como palabra de Dios. Es la única manera de realmente recibir la iluminación, para que la Biblia no sea inútil, sin fruto para nosotros. Tener la Biblia esperar hasta el resumen al final, no tengo los apuntes. Es tener la Biblia, es escudriñar la Biblia, es recibir, creer la Biblia, tener ese corazón receptivo. This is the only way that we can be fruitful, that the Bible does not become useless or fruitless. We have to have it. We've got that part down. How to make sure that we're receiving illumination, and now that we're believing it, to have the Holy Spirit guiding us. Los tesalonicenses recibieron la iluminación porque creyeron que lo que Pablo les decía era la verdad. These Thessalonians received
clarity from God and illumination on the scriptures because they received it as the word of God. That's right. No la dudaron. Amen. Bueno, es que sí, obviamente hay un equilibrio. Actos 17, ¿cierto? Los judíos en Berea, 17 y 11. Es por ahí. Por ahí. Dijeron, alguien me corrija, por favor, que los judíos de Berea, no los creyentes, eran judíos todavía, eran más nobles que los de Tesalónica. Ahí estamos. En que ellos escudriñaron las escrituras para ver cada día para ver si esas cosas eran así. Amén, Amen. amén. In Acts 17, the Bible says after they threw Paul out of Thessalonica, he goes to Berea, where there was a synagogue of the Jews again. But he says the Jews there, the verse is talking about Jews, not believers. Okay, just Berean Baptist Church. What do you mean? You're a whole bunch of pre-salvation Jews. There we go. Sorry. There's a lot of. But they were more noble than the Jews in Thessalonica in that they searched the scriptures every day to see if those things were true. They checked out Paul according to the scriptures. Amen. Why? But they had a believing heart. They said, this is the word of God. Bueno, their scrolls, right? Right. And they said, we're going to check Paul out here. ¿Qué es el beneficio de lo que hicieron los de Berea, los judíos? Dijeron, bueno, aquí viene este hombre hablándonos de las escrituras. Chequemos a ver si realmente es así. Ajá, Porque la tenemos aquí. ajá. Here it is. Amén. Y cuando ellos se dieron cuenta de que lo que él decía era la verdad, la creyeron. Amen. Y se fundó una iglesia. ¿Eh? So once they checked it out and they realized that what Paul was saying was true, they believed it, they received it, and there was a church there. Amen. They got saved. Bueno, ahí está. Like, What was the next slide? Acts 17:11. Bueno, lo voy a leer en inglés nomás porque ya lo cité. 17:11. These were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Con toda codicia. ¿Realmente codiciamos que el Espíritu Santo nos revele cosas? Sorry, that doesn't translate. That's right. Does that? Pero aquí es la cuarta, la bendición nueva. Amén. Amen. Esas cosas el Señor me ha mostrado durante los últimos años de conocerle a Él, de andar con Él. But here's number 4. I added this morning. It's been in my back of my head for a while. The Lord's been showing me some things in my walk with Him. Amen. Ajá. That's the biggest. Cuando no hay un andar de acuerdo con las Escrituras. ¿Por qué? Amén. Porque la Escritura, hermanos, se experimenta. Se conoce primero, pero se experimenta en el día a día. Sí, es amen. The Bible becomes useless when there is not a walk that conforms to and follows the Scriptures. That's right. Yeah, you have to know the Scriptures. We're good with that part. Quoting verses, making jokes. I'm all for it. I love it. Me gusta que podemos citar un versículo para cualquier cosa, hacer chistes de las Escrituras. Me encanta. Okay. Soy con los míos cuando se hace eso. Anoche, riéndonos ahí atrás con el hermano Ginocchio, primera vez que lo conozco acá en Miami, y se nota que es uno de nosotros, porque los chistes fluyen y son todos de la Biblia. Conocemos la Biblia, no queda ninguna duda. No cabe ninguna duda. Brother Ginocchio, this is the first time that I've ever met him. I've been very blessed to get to know him, and we live much closer together. He's in Peru, I'm in Chile, right? So we're geographically a lot closer than we are to Miami, but Lord brought us here.
And you can tell that he's one of us. Amen. Various things, of course, but one of the fun ones is the fact that we can sit there and exchange jokes and we understand them all. He clearly understands and knows the Bible. Amen. Somos buenos para eso. Yeah. Pero hermanos, la Biblia nos queda inútil si eso no nos lleva a una Amén, amén, amén. una experiencia. Amén. So yes. But on top of all that, or besides all that, if the knowledge doesn't just come to our heart in the belief, but then comes out in our feet, how we walk, how we behave, how we live, how we experience Jesus Christ. What use is it? You're right. Hebreos 5:12. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Amén. Amen. I don't know. Amén. No lo escribí yo. I heard that before. Hebrews. That's what it says. That's what it says, brother. That's what it Let's say, well, who wrote Hebrews? I don't know. It's right there on the top of the page. Check it out. Read the thing. Hebreos 5:12, Hebrews 5:12. Porque debiendo de ser ya maestros, a causa del tiempo. Hermanos, yo tengo un pensamiento, una idea propia, quizá me echan, no sé. Yo tengo los sobres, así que. Cada creyente, el tema del anciano en la iglesia, yo no lo veo como, bueno, tenemos el pastor y él es el anciano. Amén. It is. El pastor es un don, el hombre es el obispo. Amen. Amén. Citando escritura, ¿cierto, hermano? Claramente tiene el don de pastor. Amen. Amén. Cuida Oh, yeah. del rebaño. Sí. I have a very personal opinion on what it means with the whole hierarchy thing in the church should be. Okay, the pastor is a gift. Ephesians 4, it's a gift. The office is bishop. So, Brother Roberto is the bishop. Obispo. Amén. And he very clearly has the gift of pastor. That's right. He cares for the flock. Amen. That this brother's heart. I'm not gonna be like the guy who gets in the pulpit. I want to just pray to thank this brother. Blah blah blah. No. But I've seen Brother Roberto's heart, and it's refreshing and it's humbling. Amen. God has blessed you with a great pastor. Dios los ha bendecido con un pastor con un gran corazón. Y le agradezco al Señor por él y cómo él cumple su ministerio. Amen. Amen. Pero los ancianos, según lo que yo veo en las escrituras, deberían ser todos los hombres salvos en la iglesia. Ajá. Amen. Que tengan 5, quizá hasta 5 años. 3, 4, 5 años ya deberían de ser ancianos Ajá. en la fe. Amen. Hombres adultos con experiencia, sí. Pero, ¿por qué tenemos hermanos que llevan 20 años de salvo y todavía no sirven para nada? Ay, ay, ay. Ay, ay. Yo soy de visita, así que me voy. Ay, ay, ay. Why is it? I believe that in the church, the elders should be every adult saved man that's been saved and in church, faithful, for 3, maybe as many as 5 years. Amen. It should be. I don't really think there's room for somebody that's been sitting in the pew for 20 years and good for nothing spiritually. Ouch. That is a waste of everybody's time. Amen. Es una pérdida de tiempo. Es como, no sé. Leamos el versículo. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. Verse 12. For when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God,
and are become such as have need of milk and not of strong meat. Se conoce la palabra, es mamadera, ¿cierto? Sí. Sería como un hombre de 40 años tomando leche de una botella. Eso pasa en el mundo. Ese es el concepto aquí, hermanos. Ya. Alguien que ya debería estar enseñando, dando el ejemplo a los nuevos creyentes y no sirve para nada. Amén. What we see here, this is somebody who's it's the spiritual equivalent of a 40-year-old man sucking on a bottle. It's shameful. That's right. Es una vergüenza. Amén. Please, brother. Crece ya. Sí, amén, amén. Grow up already. No hay espacio, no hay puestos en el ejército de Dios para bebés espirituales de 40 años salvo. Amén. Amen. right. There is no room in the army of God for somebody who's been saved for a bunch of years and still is a spiritual baby. That's right. Amen, brother. Que cualquiera, verse 13, que cualquiera que usa de leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia porque es niño. That explains it. I see it. Ay, ay. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Un recién nacido en la fe, se entiende. Ajá. Es bonito, es casi hermoso. Sí. Ay. Cuando un bebé de 2, 3, 4 meses tiene que cambiarse el pañal. Es casi hermoso. Casi. Me voy a pasar la raya, ok. Yo tengo 4 hijos, ok. Yo sé de qué hablo. Abuela. It's almost cute, okay, when a little baby, 3 to 4 years, has to get a diaper change. It's almost cute, okay? They're darling little babies, and I have 4 kids, so I know what I'm talking about. I've changed plenty of diapers. Pero si un niño de 8, 10, 12 años necesita que alguien le cambie el pañal, Uh-oh. eso ya dejó de ser aceptable, ya hace rato. Okay? But when you get somebody 5, 7, 10, 12 years old and still needs his diaper change, we got a problem. That's not normal. Más de los ya hombres, verse 14, perfectos, es cumplidos, acabados. Es la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. There it is. Cuando no hay un andar de acuerdo con las escrituras, el oidor olvidadizo no pone en práctica lo que Dios le ha entregado. Por lo tanto, la Biblia llega a quedar sin fruto en la vida de ese creyente porque no ejercita la verdad, no anda en la verdad. Amen. Y es flaco, es débil e inútil para Dios. Todo el tema de Romanos 14 es para los bebés. Los ya hombres deberían haber pasado esa etapa ya. Ese flaco es un recién nacido en el Señor. Amén. Amen. No es un hombre que tiene 10, 15 años en la iglesia. Por favor. When there is no walk according to the scriptures, the forgetful hearer does not put in practice what God has given to him and shown him. And so the Bible in him is useless, fruitless, and not of no benefit whatsoever in his life. That's right.
The whole idea of the weaker brother in Romans chapter 14, that's for newly saved people, okay? Amen. When you've been saved a few years, you really ought to have gotten past all that nonsense. All the offenses and, no, he said this other thing and he did this thing and it really hurt my feelings. Come on, guys, grow up. Amen. I mean, I don't know. Probably nobody in here is on that thing, but You'd be surprised. Okay. Preaching already. I don't know. God gave me this for some reason. Uh-oh. Quizá no hay nadie acá que cumpla lo que estoy diciendo, pero el pastor dice que sí. Hermano, dice que puede ser. No sé. Dios me dio el mensaje por algún motivo. Amén, gloria a Dios. Era para mí. ¡Dele nomás! Amen. La palabra de Dios. Bueno, ustedes saben que cuando uno pasa mucho tiempo en la Biblia, ya no hay nuevos versos. Ya se ha leído todos los versículos, ¿cierto? No es que Dios está colocando nuevos versículos, así que vamos a seguir con los mismos. Romanos 12. They say, when you've been in the Bible a while, there's not any new verses. You've been over them all. So we're going to just keep using the same ones like Romans 12. Versículo 1, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, eso es lo espiritual primero. Entregarse a Dios y el cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu y el cuerpo son de Dios. Los dos. No se puede separar esas cosas. No puedes entregar tu espíritu a Dios, pero no el cuerpo. Todo es un paquete. 12:1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This is spiritual, but at the same time it's physical. Because glorify God, therefore, in your spirit and in your body, which are God's. You can't say, oh, well, God, I'm going to give you my spirit, serve you in spirit, but not in my body. It doesn't work like that. You can't separate the things. It all belongs to Him. It was all paid for at Calvary. Todo fue pagado en el Calvario. Amén. Él te compró. Amén. Amen. Ahora, mi profesor de griego y el resto está aquí también. No me voy a meter en eso. No estamos cambiando la Biblia. Pero siervo, y no estoy cambiando la Biblia. Cuidado. Pero el concepto ahí bordea en lo que entendemos hoy como un esclavo. Comprado por precio. Liberado del pecado para servir a Dios. Amén. Porque éramos esclavos al pecado, siervos del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Amén. 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 De la misma manera que servimos al pecado por obligación absoluta, le debemos el mismo servicio a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Now, we don't play the Greek game here or there or anywhere. Okay? We don't change the Bible. We don't adjust things and say, well, this word really ought to be in the Greek. Blah, blah, blah. We don't do that, okay? But the concept in the Bible of a servant in the King James Bible is what we today understand pretty much as a slave. Owned completely, lock, stock, and barrel, all the way down by sin. That's right, Romans 6, man. We were servants of sin. And in the same way that we served sin by obligation completely without any choice in the matter, we now should serve Jesus Christ. Amen, bro. Because we are bought with a price. He went to the auction block and said, that one's mine. And you're going to say, oh, thanks, Jesus. I'm going to go do my own thing. I think not. Él fue al remate y dijo, este es mío.
Y le decimos, gracias Jesús, ahora me voy a lo mío. No lo creo. Vuestros cuerpos. Your bodies. Versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Aquí entra el alma. Para que experimentéis. There it is. Ahí está. Cuál sea la voluntad de Dios. La buena, agradable y perfecta. Como hacemos en pequeña Alemania. El sur de Chile es repleto de alemanes. 1, 2, 3. Verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. Amen. And what does prove mean in the King James Bible? To try it out. That's right. To put it on. David said he couldn't use Saul's armor because he hadn't proved it. Amen. He had never tried it. He'd never experienced it. Couldn't use it. Hadn't proved it. What are we supposed to prove here? The will. What is that good and acceptable and perfect will of God? Amen. La experimentación de la voluntad de Dios es lo que pone en práctica la verdad revelada en su palabra. Podemos hablar hasta el alba de las cosas bonitas y increíbles que encontramos en estas páginas. Está bien. Pero quedaremos sin fruto si no toma lugar allá. Hermanos, ¿qué importa saber todo esto si no lo vivimos? Amén. Somos peores que los perdidos. Porque ellos no saben, ellos no entienden. No pueden agradar a Dios porque son naturales, son hombres perdidos. Amén. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la Biblia, la perfecta en español, Amén. Amen. tenemos una responsabilidad mayor. Amén. The experiencing of the will of God is what puts into practice the revealed truth in God's Word. We have God's Word, we have God's Holy Spirit in us, and we've got all those three things, right? We have the Bible, we have the illumination of the Holy Spirit, and we believe the Bible, but this is where the rubber meets the road. What are we going to do with it? Because if we don't do what we're supposed to, we're worse than this lost people out there because they don't even have the Word of God. They don't have the Holy Spirit. They don't believe. They've got nothing. We've got everything, and so it's our responsibility. There it is. Amen. Sin esa práctica, experiencia de la voluntad de Dios, no hay ninguna diferencia práctica entre el salvo y el perdido. Without that practice, that walk in experiencing the will of God, there is no practical or real difference between the lost and the saved. Nunca vamos a darle gloria a Dios. We're never going to be able to give glory to God. Él nunca va a recibir nada de nosotros. He's never going to receive anything from us. ¿Qué importa ser un creyente de la Biblia con las Biblias correctas si no nos cambia la vida y el Amén. andar? Así es, dígalo. What's the point of being a Bible believer and having the right Bibles if it doesn't do anything, any real change, or show any real changes in our lives? That's right. Man. Obviamente estoy en un lugar especial en mi corazón. Estos hermanos que reconozco casi todas las caras de hace 2 años, a otras caras de hace 5 años, otra cara de hace 19 años, cuando yo visité por primera vez en 2006. Era la primera vez. I feel like I'm in a special place here. I see a lot of people, a lot of faces that I remember from 2 years ago. Many faces from 5 years ago. And even some faces from 19 years ago when I first came to Calle Ocho.
I was a very skinny little kid back then. Era muy flaquito. Ya me casé, ya chao. Got married and that's history. Así que yo no digo que es una iglesia llena de gente floja, mal Señor. Obviamente salimos a la calle hoy. Ustedes tienen un calendario completo de cosas que están haciendo para glorificar, con la intención, yo creo finalmente, de glorificar a Dios y no solamente cumplir con las expectativas eclesiásticas. Oh, there we go. Sí. I believe very clear, very firmly that this church is there's a lot. I would just say the core and the majority of the people in this church, especially the people that have been here every service this week, you're doing a lot of things and you're being faithful in what you believe God wants you to do. And I trust that you're doing it for the right reason, for the glory of God, and not just to fulfill some sort of religious expectation. I have no problem believing that. You know, there's a few churches that I've been in. Pero siempre ayuda volver a ver esto. It's always helpful to come back and recheck. Hacer un chequeo. Amen. La Biblia llega a ser inútil o sin fruto cuando no la tienen o no saben o no creen que la tienen. Hay muchos bautistas independientes, no sé, en varias partes fundamentalistas, que la Biblia King James es la única Biblia que usamos. There are lots and lots of independent Baptist fundamental churches out there that have in their statement of faith, we only use the King James Bible in our services. Okay. Adelante. I can't help those guys. Okay. Vimos que cuando no hay iluminación del Espíritu Santo, o en el entendimiento del hombre perdido, o en el salvo que anda como hombre carnal, queda sin fruto, inútil. Puedes tener la palabra perfecta de Dios ahí, y queda sin utilidad, inútil, sin fruto. Cuando no tienen un corazón receptivo a la verdad de las Escrituras. La gente que se pone dura. No quiero eso, no me gusta eso, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo no puedo andar con eso. It's where when there's people who don't have a heart that's receptive to the truth of the Scriptures, people get bulled up. Good southern term, man. People get resistant to the truth. Like, I don't agree with that. Okay, well, fine. This is what the Bible said. Up to you what you want to do with it. Y cuando no hay una vida consecuente, conforme a lo que la Escritura dice. Ese es uno de mis temas que continuamente vuelvo a tocar. Como los vasos y la santificación personal, ¿cierto? Ese es otro. Y en realidad es lo mismo. Porque si no somos consagrados al Señor para hacer su voluntad, ¿para qué incluso tener esta Biblia? No estamos glorificando a Dios. Te salvaste para que no fueras al infierno. ¿Y qué tanto? ¿Tú crees que Dios dijo, ese pobrecito va al infierno? Tengo que hacer algo. Voy a enviar a mi hijo. Yo no creo eso, hermanos. Eso es muy humanista. If we don't, I gotta try to remember what all I said. Cuando me alargo del tema, se me va. If we don't walk, if we don't live, if we're not living a consecrated life,
if we're not advancing, perfecting holiness in the fear of God, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, segundo de Corintios 7:1. If we're not seeking holiness, then God's not getting any glory out of our lives. Oh, well, you got saved, so you're not going to go to hell. Well, good for you. You really think that's why Jesus Christ died? Jesucristo murió en la cruz para la satisfacción de la santidad de Dios. Por eso pagó todos los pecados. Yo lo creo firmemente. Yo lo he visto especialmente en español. Jesus Christ died on the cross to satisfy the holy wrath of God the Father. And that's why he paid for sin. Not so that we could escape hell. El hecho de que nosotros escapemos del infierno es una bendición extra. Y gloria a Dios por ello. Amen. Now, it's a great and awesome benefit, little side benefit there, that I'm not going to hell because he paid for my sin and he made that way possible. Hallelujah. But it's all about his glory. Amen. Not about me. Es todo para la gloria de Dios, no para mí. Amen. El beneficio propio. Y si yo no estoy glorificando a Dios en mi vida, mi andar, mi práctica, entonces llego a ser inútil para Dios, hermanos. Esta Biblia, la utilidad de esta Biblia depende de cómo nosotros andamos. Así es. Todos los días, en cada momento, cada año, hasta que venga el Señor o hasta que muramos. Amén. Otra vez, la decisión es nuestra.